même. Hein. Павел, может быть, вы сами представитесь? Я переведу. Меня зовут Павел Кубарев. Когда-то меня выбрали народным губернатором. Сейчас я лидер общественно-политического движения «Новороссия». Donc moi, je m'appelle Pavel Koubarev. Au départ, j'ai été élu comme gouverneur populaire et aujourd'hui, je suis leader politique du mouvement social-politique de la Novorossia. Oui. Donc on va peut-être commencer par poser des questions. Bonjour Pavel, mon nom est Frédéric Saillot, je suis journaliste freelance et j'ai une question à vous poser. Здравствуйте, Павел, Фредерик Саю, журналист фриланс. Я хотела задать вопрос. Dans le texte que vous avez publié dans Novorossia numéro 7 du 1er août 2014, В тексте, который был опубликован в Новороссия, журнал номер 7 от 1 августа 2014 года, texte que vous avez intitulé Novorossia, pays de rêve, который был назван «Новороссия. Страна мечты», vous dites que ce rêve de la nouvelle Russie va réaliser les revendications du Maïdan de Kiev. и там говорится о том, что эта мечта новой России, Новороссии, реализует мечты Киевского Майдана. Est-ce que cela veut dire que vous allez demander aux forces qui, en Ukraine, luttent comme vous contre la corruption, est-ce que vous allez le faire dans le cadre d'un État commun ou est-ce que vous maintenez votre revendication d'État indépendant de Nouvelle-Russie? Означает ли это то, что вы попросите силам, которые на Украине борются с коррупцией, присоединиться к вам, и это будет единое государство, либо же вы требуете независимости для Новороссии от Украины? Я однозначно стопроцентный последователь и сторонник разделения Украины на два государства. Новороссию и, собственно, Moi, je suis un partisan et ma position est très claire, très précise là-dessus. Je suis partisan de la division de l'ancien État ukrainien en deux pays, qui sera la Novorossia et un pays qui va reprendre, donc qui sera l'Ukraine. И действительно мы реализуем здесь некоторые идеи, которые звучали на Майдане. C'est vrai qu'on est... За исключением идеи вступления в Евросоюз и за исключением идеи националистического государства и националистической Киева. Il est vrai que nous, ici, nous sommes en train de réaliser certaines idées qui ont été exprimées à Maïdan, sauf que deux d'entre elles, c'est l'adhésion à l'Union européenne et l'idée de créer un État nationaliste. Именно украинского национализма, основной сущностью которого является русофобия. Je vais préciser que quand je parle de nationalisme, c'est le nationalisme ukrainien qui se base sur une très forte russophobie. Donc ça, on n'en veut pas. Ни один другой нормальный национализм, будь то французский национализм или русский национализм, он не содержит в себе каких-то шовинистических, нормальных шовинистических отношений к другому народу. Украинский национализм он не такой, он русофобский, и этим он дискредитирует и большую часть населения Украины. Много здесь русских этнических, русскоговорящих. Parce que l'idée de nationalisme, quand le nationalisme est sain,
il n'inclut pas en soi l'idée de rejeter d'autres nations. C'est-à-dire que le nationalisme en Ukraine, il est très marqué justement par cette russophobie. Et nous avons beaucoup dans notre population de Russes ethniques et aussi de russophones. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas adhérer au nationalisme ukrainien. Что касается того, что возможно ли существование в едином государстве Украины, то мне кажется, что нет. Больше это невозможно. Et par contre, si on évoque l'idée de l'existence au sein de l'Ukraine unie, donc moi je pense que c'est ne plus possible aujourd'hui, donc c'est l'idée qui n'est plus à l'ordre du jour. Мы слишком разные, и здесь в Новороссии мы русские и русскоговорящие. Мы желаем быть частью пространства, которое мы называем русский мир, русская цивилизация. Et on est profondément différents avec les Ukrainiens. Nous, on est russes, russophones, et nous voudrons faire partie de ce qu'on appelle l'univers russe, la communauté russe, la civilisation russe. Там же Западная и Центральная Украина, она считает, что они говорят в значительной степени на украинском языке, хотя нельзя сказать о городе Киеве такого, и хотят быть частью Европы, вот в этой уродливой форме Евросоюз, существования как Евросоюз. Par contre, en ce qui concerne l'Ukraine centrale et l'Ukraine de l'Ouest, eux, ils revendiquent donc la langue ukrainienne et ils veulent faire partie aussi, parce que Kiev, c'est à part, Kiev n'est pas majoritairement ukrainien dans la langue qui est utilisée. Et donc, eux, ils veulent adhérer plutôt à cette communauté que nous semble être basée sur des principes un peu déformés, c'est la communauté européenne. Я очень люблю Европу и был во многих странах, но форму существования Европы как Евросоюз, который по сути является четвертым рейхом, я считаю несправедливой и дискредитирующей